दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है बिटकॉइन। और ये एक नया कंसेप्ट है जो बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में फैल रहा है। और शायद आपने ये सुना हो या फ्यूचर में आप सुनेंगे, या आपके पास बिटकॉइन हैं या आपका कोई प्रोग्राम है लेने का। तो इस चैनल में आपको जो भी डिजिटल, जो नए दौर की नई जो इन्वेंशंस हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस होगी। तो क्योंकि मैं बिटकॉइन को अ, एक अच्छे तरीके से जानता हूँ, तकरीबन मोर देन 4-5 ईयर से, और मेरे पास बिटकॉइन है और मैं कब इसमें इन्वॉल्व हुआ वो भी मैं सारा आपको एक वीडियो में जो एक्सप्लेन करूँगा विद प्रूफ। तो मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि मैं आपको बिटकॉइन और ये जो डिजिटल करेंसी का दौर है, इस मैं अपने कलील नॉलेज से आपको एक अच्छी और पायदार इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और ये क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत लंबा कंसेप्ट है और इसके बारे में आप जितनी बातें कम करें वो कम हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि बिल्कुल जो सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए ये क्या है बिटकॉइन, और आप इससे किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं और आप इसको किस तरह डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। जो जो हमारी डेली बेसिस की ज़रूरियात हैं, इसी तरह ये भी एक डिजिटल करेंसी है। और हम ये क्या है और हम इसको इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं मैं करूँगा, छोटी वीडियो बनाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले ये सवाल है कि जी बिटकॉइन क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले मैं बताऊँगा कि बिटकॉइन बेसिकली क्या है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको बताता हूँ कि क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी बात मेरे ख्याल में बेहतर है कि बताइए जो आपको वो जो है ऑब्जर्व भी हो सके, आज़म भी हो सके और आपको समझ भी चले कि वो क्या है। बिटकॉइन बेसिकली ये एक डिजिटल कंसेप्ट है, डिजिटल कैश है, डिजिटल करेंसी है। और ये तकरीबन 2008 में ये इसका कंसेप्ट शुरू हुआ है और 2009 में ये लॉन्च हो गई थी दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट के वर्ल्ड में। और इस तरह ये कंसेप्ट आज तकरीबन 2009 और 2020 है, और आप तकरीबन देखें कि 11 ईयर हो गए हैं। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में इसके बारे में बात कीजिए तो वो कह देंगे वो क्या है, उसको किस तरह यूज़ करते हैं, वो कोई झूठ है या फ्रॉड है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए। और मे बी ये हर बंदे के लिए ना हो, मे बी सम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और एक नया कंसेप्ट हो उनके लिए। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एजुकेट करना और आपको बताना कि आप इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। बेसिकली बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, जिस तरह हमारी करेंसीज हैं दुनिया में, फेट करेंसी जिसको हम कहते हैं। यहाँ अगर आप क्लिक करें तो मैं इसको ओपन करता हूँ कि फेट करेंसीज वो होते हैं जिस तरह हमारे पास है, पाकिस्तान में रुपया है, और मिडिल ईस्ट में दिरहम, रियाल, यूके में पाउंड, यूएसए में डॉलर। तो ये जो सारी करेंसीज के नाम से ये फेट करेंसीज को कहा जाता है और जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये एक फेट करेंसीज हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हमारी जो हम जो काम करते हैं उसकी जो रिटर्न में हमें वो करेंसी मिलती है। और फिर उसको हम जो है यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह हमें डेली बेसिस की चीज़ की ज़रूरत है फिर हम क्या करते हैं, ख़रीद व फरोख्त करते हैं। और वही जो मनी है वो सर्कल होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसी तरह बिटकॉइन भी एक करेंसी है, लेकिन वो डिजिटल है। जिस तरह हम फेट करेंसी को हम हाथ लगा सकते हैं, जिस तरह फेट करेंसी को हम हाथ
لگا سکتے ہیں۔ بٹ کوائن بیسیکلی وہ ڈیجیٹل ہے، جس طرح آپ کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں لیکن اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، جس طرح آپ کے اپنا منی بھی آج کل ڈیجیٹل صورت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے دیکھ سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کے کمپیوٹر کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا کسی بھی ایپ کے ذریعے، لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو بٹ کوائن ہے بیسیکلی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بٹ کوائن آپ کے پاس ہے اس کی کیا ویلیو اور کتنی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، ایک آپ یہ دیکھیں گے سمپل سمجھانے کے لیے کہ ایک ایکو سسٹم ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ اپنی اس بٹ کوائن کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ بٹ کوائن خرید سکتے ہیں 10 روپے سے لے کے 10 کروڑ تک آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز مین کے 1 روپے 2 روپے 3 روپے 4 روپے 5 روپے سے لے کے آپ ملینز روپیز کی یا پاؤنڈ کی یا ڈالر کی خرید سکتے ہیں۔ یہ آن لائن اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، یہ کسی گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کے پاس ہے جس نے یہ خریدی تھی پہلے اور جو آج کل خرید رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو کس طرح خریدنا ہے؟ آپ نے بیسیکلی یہ ہے کہ کسی سے خریدنا ہے، اس کو آپ نے فیٹ کرنسی کے ذریعے آپ نے پیسے اس کو دینے، جس کسی بھی طریقے سے آپ نے ٹرانسفر کرنے، اس کو وایا بینک دینے یا بائی ہینڈ دینے یا کوئی بھی سورس آپ نے یوز کرنا ہے، تو آپ نے اس بندے کو پیسے دینے، وہ بندہ آپ کو یہ ڈیجیٹل کرنسی آپ کو ٹرانسفر کرے گا جی آپ کے اکاؤنٹ میں۔ جس طرح آپ کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے، اس طرح آپ کا اس کا بٹ کوائن کا بھی ایک اکاؤنٹ بنتا ہے جس کو آپ آن لائن اکاؤنٹ بناتے ہیں، جس طرح آپ کو جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں یا کسی ای میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ تو آپ نے بیسیکلی ایک اکاؤنٹ بنانا ہے، تو آپ پیسے دیں گے بینک کے ذریعے، جس طریقے سے بھی دیں گے اس طریقے سے وہ آپ کو یہ ریسیو ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میری آپ نے $100 کے لیے نہیں ہے یا 100 روپے کے لیے نہیں ہے، کہ آپ کو جب سینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میری کرنسی میرے پاس ہے۔ تو آپ اس کرنسی کو جب آپ کو ریسیو ہوتی ہے تو آپ کسی بھی ڈیفرنٹ فیٹ کرنسی میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ود ان سیکنڈز۔ تو یہ سمپل طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ مزید اس کو کمپلیکیشن کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے، کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے، ایک ٹروتھ ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جو دنیا کے ٹاپ ملک ہیں جو لیڈ کرتے ہیں دنیا کو، وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اور اس کے لوگ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک ڈیجیٹل ہے، اور یہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی ویلیو کی بٹ کوائن آپ کے پاس ہے۔ تو آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کے دنیا میں ڈیفرنٹ پلیسز پہ اس کے اے ٹی ایم مشینز ہیں، آپ بٹ کوائن کو فیٹ کرنسی میں کنورٹ کر کے پیسے نکال سکتے ہیں۔ دنیا میں ڈیفرنٹ طریقے سے یہ یوز ہو رہی ہے، آپ اس کے ذریعے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز بائی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ وہ آگے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں اس کے بینک اکاؤنٹ جو ہے نا اس کے اے ٹی ایم مشینز ہیں، اور کہاں کہاں یہ آپ دے کے کچھ چیز خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ورک کرتی ہے ایز اے جس طرح ہماری فیٹ کرنسی کرتی ہے۔ تو فیٹ کرنسی ہوتی ہے، وہ بھی آج کل ڈیجیٹل ہی ہو گیا، کیونکہ موسٹلی آپ کو بینک کے ذریعے ہی آپ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے دوسرے بندے کو بھیجتے ہیں، اور دوسرے کو تیسرے، پھر دوسرا تیسرے کو، وہ منی سرکل ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اسی طرح کیونکہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کی نسبت آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے، اگر آپ کے پاس نوٹ ہیں تو آپ دیں گے تو خرید و فروخت ہوگی، آپ اس کے بدلے کوئی چیز لیں گے۔ آج یہ ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے جو اے ٹی ایم جو کارڈ ہوتے ہیں، بینک کا کارڈ ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈز جو بھی ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں۔ آپ موسٹلی لوگ آپ شاپنگ کرتے ہیں وہ انہی کارڈ کے ذریعے، آپ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں، کارڈ کے ذریعے ریسیو کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈیجیٹل ہو گیا۔ لیکن یہ جو فیٹ کرنسی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈیجیٹل کرنسی ہے، بالکل انٹچیبل ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں،
वैल्यू के हिसाब से कि आपके पास कितनी है, और आप इसको किस तरह एक दूसरे को बेच सकते हैं, ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। और इसका जो मेन मकसद था लॉन्च होने का वो ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक नहीं थे और बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी। इन तमाम जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करने के लिए इसका कंसेप्ट लॉन्च किया गया था 2009 में। तो इसकी जो ट्रांसैक्शंस फीस है वो बहुत थोड़ी है, और इसकी जो ट्रांसैक्शंस टाइमिंग है वो भी बहुत कम है। आप दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह विद इन फ्यू आवर्स में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मेरे ही, क्योंकि अगर डिस्कस करें तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शार्ट तरीके से आपको समझाने की। अगर इसके बावजूद अगर आपको इसका पता नहीं चला कि बिटकॉइन क्या है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनली भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और बिल्कुल आसान और सादा लफ्ज़ों में आपको कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो आज आपने यही समझना है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिस तरह बाकी रुपया, डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम जो है, ये भी एक करेंसी है, लेकिन एक डिजिटल है और दूसरी फेड करेंसी है, जिस तरह हम पेपर की एज ए पेपर हम यूज़ करते हैं, पेपर मनी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ यूज़ होती है और इससे आप किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ।